Hare Krishna, Guru Maharaj, I'm paying obeisances at your lotus feet. I'm very grateful to be here. Yeah. I'm paying my Dandavat Pranam. I'm very grateful to that I can be here and I can see this Vyasa Puja, observe and participate. So I just will speak little because devotee asked me. Just shortly I will try to glorify. Terima kasih Guru Maharaj. Sudah saya merasa sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan berpartisipasi di dalam program ini dan karena Anda saya mau menyampaikan semasa hidup saya di Saktipan Guru Maharaj. When I was thinking about my experience by traveling with Sundaranand Maharaj and associating with him, I came to that understanding, that conclusion. So just one speech I remembered from Shipachtan Chandra Guru Maharaj class, and I just want to recite it. Dan dari pengalaman saya mengikuti perjalanan beliau di dalam preaching ya, Beliau Sundarananda Das Guru Maharaj. Dan dari pengalaman itu saya mengingat sebuah kata-kata yang disampaikan oleh Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj yang ingin saya sampaikan saat ini. Yeah. What is the meaning of Sadguru? Apakah arti daripada Sadguru? Sadguru Charana Asraya. Sadguru Charana Asraya. It may be approved or not be approved by any institution, but he is Sadguru. Mungkin itu tidak diakui ataupun diakui oleh sebuah institusi, tetapi beliau adalah tetap seorang Sadguru. Because he is only thinking about Krishna, he knows the truth. Karena beliau selalu berpikir tentang Krishna dan beliau mengetahui kebenaran itu. Like Upadeshamrita is saying, Vachuvegam Manasa Krodha Vegam. Di dalam Upadeshamrita dijelaskan Vachuvegam Manasa Krodha Vegam. So Vachuvegam, the words coming out from the mouth, and what type of words, what type of thinking, only about Krishna and not anything else. Vachuvegam artinya kata-kata yang keluar dari bibir mulut seperti itu. Kata-kata macam apakah itu? Kata-kata yang selalu berkaitan, selalu berhubungan dengan Krishna dan nama suci Krishna. Vachuvegam Manasa, and his mind is steady at the lotus feet of Krishna, always. Vachuvegam Manasa, dan pikirannya selalu steady, selalu kusuk dan selalu terarah kepada Krishna. Then Krodha Vegam, even there is a cause of anger, there is so much reason to be angry, but still he is not becoming angry. Jadi Krodha Vegam, walaupun banyak sekali alasan ataupun dorongan untuk bisa membuat kita menjadi marah seperti itu, tetapi tetap saja beliau tidak marah dan beliau bisa mengendalikan amarah itu. Then Jihva Vegam, the urge of the tongue is very difficult to control, but the real Sadguru has controlled his tongue. Dan dorongan atas lidah sangat amat sulit bisa dikendalikan, tetapi seorang Sadguru bisa mengendalikan dorongan daripada lidah ini. And also belly, tongue and belly under the control. Dan seperti itu lidah dan perut seperti itu selalu berada di bawah kendalinya. Then it is said, such a person is qualified to accept disciples from any corner of this world. Dan disampaikan dalam hal ini ketika seorang bisa mengendalikan keenam dorongan ini, dia bisa menerima murid di seluruh pelosok dunia. So what type of teaching he is giving? Dan pengajaran semacam apakah yang diberikan oleh guru itu? Teaching about Paramartha, spiritual subject. Pengajaran atau ajaran tentang Paramaartha, yaitu objek spiritual, subjek spiritual.
Srila Gaura Govinda Swami Maharaj, he was speaking Krishna Tattva. He was not speaking cheap things. Dan Sisimat Gaur Govinda Swami Maharaj, beliau selalu menyampaikan Krishna Tatwa dan beliau tidak pernah menyampaikan hal-hal yang murahan. So in his line, nobody speak just to entertain someone. Dan seperti itulah beliau tidak berbicara hanya untuk menghibur ataupun mempromosikan terhadap diri beliau, terhadap seseorang. And that is qualification. Who knows Krishna Tattva Veta, say Guru Hoy. He can be Guru. Inilah kualifikasi yang sesungguhnya, ya, Krishna Tattva Veta. Mereka mengerti Krishna secara tatwa dan dia adalah guru. Many quoting this, many reciting this shloka, Kibavi Prakibanyasi. But who is really Krishna Tattva Veta? Banyak yang mengutip shloka ini, Kibawi Prakibanyasi. Tetapi siapakah yang sungguh-sungguh sebenarnya mengerti tentang Krishna Tattva Veta? Who has already controlled his senses? Yang sesungguhnya sudah mengendalikan indria-indrianya. Who is not looking for his own sense gratification? Yang tidak mencari atau mencari sesuatu hanya untuk indria-indria, kepuasan indria-indrianya sendiri. Not the person who just memorizing many shlokas, has gone through many shastras, is not Krishna Tattva Veta. Bukan mereka yang berusaha untuk menghafalkan banyak shloka, belajar begitu banyak sastra, hal-hal seperti itu sesungguhnya tidaklah Krishna Tattva Veta dalam arti yang sesungguhnya. He can become guru because he is always thinking about the pleasure of Krishna. Beliau bisa menjadi seorang guru karena beliau selalu berpikir bagaimana memuaskan dan selalu memikirkan kepuasan Krishna. So because guru's only activities is to connect with Krishna. Karena guru satu-satunya aktivitas beliau, kegiatan beliau adalah selalu berusaha terkoneksi dengan Krishna. And if disciples has doubts, Guru knows he will be perished. He cannot go back to Krishna. Ya. Dan jika seorang murid memiliki keraguan-keraguan seperti itu, guru mengerti dia tidak akan bisa pulang kembali kepada Krishna. So therefore Guru is trying to clarify doubts of his shishyas. Oleh karena itu, seorang guru kerohanian selalu berusaha untuk menjelaskan atau menjernihkan atau mengklarifikasi keraguan-keraguan yang ada di dalam hati muridnya. Krishna is adhokshaja. He is beyond our senses. Yeah. We cannot perceive him. Dan Krishna adalah adhokshaja. Beliau di luar batas indria-indria kita. Kita tidak bisa menggapai beliau begitu saja. But Guru is not adhokshaja. Guru is not very far. You can come, you can associate, you can listen his katha. Tetapi guru bukanlah adhokshaja. Beliau tidak jauh dari kita. Beliau dekat dari kita. Kita bisa datang, bisa mendekatinya dan bertanya apa saja kepada beliau. And when Guru will develop desire, then Shishya, disciple, can perceive Krishna by his own senses. Ketika sang guru mengembangkan keinginan beliau sehingga murid bisa menerima Krishna dengan indria-indria yang dia miliki. That time our senses will be turned to transcendental senses. Dari indria-indria kita yang bersifat material seperti itu yang kita miliki bisa dirubah menjadi indria-indria yang bersifat spiritual. And then disciple can see Krishna. Dan oleh karena itu seorang murid bisa melihat Krishna. Like Srila Gaura Govinda Swami Maharaj, he said, what is the meaning of Krishna consciousness? Dan seperti apa yang disampaikan oleh Sisiman Gaura Govinda Swami Maharaj, apa yang dimaksud dengan sadar akan Krishna, kesadaran Krishna? When our eyes will be smeared by the ointment of love, then we can see Krishna. Ketika mata kita diolesi oleh salep daripada cinta kasih, pada saat itu kita bisa melihat Krishna. Itulah kesadaran Krishna. So only by the mercy of Gurudev one is able to see Krishna. Hanya atas karunia daripada sila Gurudev kita atau seseorang bisa melihat Krishna. So I
have no doubts. So all these words can be applied towards Sundarananda Maharaj. Dan saya sendiri tidak memiliki keraguan-raguan sedikit pun bahwa semua kata-kata ini bisa diterapkan di dalam diri Sripat Sundarananda Das Guru. Yes, and he very humbly way accepted shiksha and guidance from his senior god brother Shripat Chaitanya Chandra Guru Maharaj. Dan seperti contohnya beliau ya dengan sangat rendah hati, dengan tunduk hati menerima bimbingan dan siksa dari kakak seguru beliau, saudara seguru beliau yang lebih tua, yaitu Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. And also it shows us how guru can be appointed by another guru. Dan beliau juga menunjukkan kepada kita bagaimana guru bisa ditunjuk atau bisa diperintahkan oleh guru yang lainnya. Because Sundarananda Maharaj received these instructions from Shripat Chaitanya Chandra Guru Maharaj to become guru. Karena ya Sripat Sundarananda Das Guru Maharaj menerima perintah langsung dari Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj untuk menjadi seorang guru kerohanian. So I'm praying so that I can do some seva towards the lotus feet of Sundarananda Maharaj. Dan saya sendiri ya, dan saya selalu berdoa agar saya bisa melakukan pelayanan yang ke hadapan kaki Padma Sripat Sundarananda Das Guru Maharaj. At least my little insignificant seva, you can satisfy yourself so that I can receive mercy of Krishna. Paling tidak ya dengan ya sewa atau pelayanan saya yang sangat remeh dan tidak berarti ya, paling tidak saya bisa menerima karunia Anda sehingga saya juga bisa menerima karunia dari Krishna. So that was my experience when we were traveling. Always I feeling the same presence of Shripat Chaitanya Chandra Guru Maharaj with me. Ya. Dan inilah yang saya rasakan ya di dalam pengalaman saya ketika kita melakukan perjalanan pengajaran seperti itu. Saya selalu merasa kehadiran Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj bersama kita. Because we should not compare one guru with another guru. We should not judge, but we should see how the same Krishna Shakti is manifesting through such personality. Ya. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan atau membeda-bedakan guru kerohanian yang satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan pengalaman itu kita bisa merasakan bagaimana Krishna Sakti atau hadir di sana di dalam pergaulan itu. So I pray, my humble pray, so that many souls in many corners of the world can take shelter of you and can get guidance from you, and then they can, by receiving this mercy, they can see this Adhoksha Javastu, Krishna. Ya. Dan saya selalu berkeinginan dan selalu berdoa di dalam hati saya, semoga ya Guru Maharaj bisa ya menyelamatkan atau memberikan perlindungan kepada jiwa-jiwa di seluruh dunia ini sehingga mereka memiliki keberuntungan atau kesempatan untuk bisa melihat Adhoksha Javastu ini, bisa melihat Krishna. I know this is only one chance for me because Sundarananda Maharaj never allowed to glorify him. Tentu saja mungkin ini adalah kesempatan yang jarang, yang kesempatan yang sekali ini bisa diberikan kepada saya karena Sripat Sundarananda Maharaj selalu ya menolak atau tidak mengizinkan saya untuk memuji beliau. So by using this right, I can say all glories to Shripat Sundarananda Das Guru Maharaj. Dengan kesempatan dan hak yang diberikan ini saya ingin menyampaikan Jai Sripat Sundarananda Das Guru Maharaj. Jai.